के 3 साइन ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो इनको किस है ना, इसके ऊपर जो जज़म है ये हमजा के साथ है और या के नीचे ज़ेर है, इस तरह नहीं है। यहाँ पर हमने नून को क्यों नहीं पढ़ा, पीछे हमने या को भी पढ़ा था और नून को भी पढ़ा था। यहाँ पर 2 मीम इकट्ठी आ रही हैं, 2 गुन्ने इकट्ठे होंगे, 2 मीम को हम 4 मीम पढ़ेंगे। को 2 बार पढ़ना है, स्वाद को मोटा करके पढ़ना है, स्वाद को सख्ती के साथ पढ़ना है और या को भी छोड़ देना है, अलिफ को भी छोड़ देना है और लाम को भी छोड़ देना है। पर लोग कंफ्यूज होते हैं कि नून को यहाँ पर पढ़ा जाए या को, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको एक छोटी सी नून के बारे में बताया था कि जिसमें मैंने आपको कहा था कि इस नून को वाक़िफ़ की सूरत में नहीं पढ़ते, वासल की सूरत में पढ़ते हैं। तो गलती करते हुए पढ़ते हैं। अब बता 2 या इकट्ठे आ रहे हैं, एक या नीचे और एक या ऊपर है। इन दोनों को किस तरह पढ़ना है कि जिस तरह हमने जीम को मीम से मिलाया, इसी तरीके से बहुत से लोग मीम को या के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। इसको मिलाकर पढ़ना है या यहाँ पर कौन सा कायदा अप्लाई हो रहा है, सख्ता किस तरह करना है, हमज़ा को साकिन करेंगे या हमज़ा को किस तरह पढ़ेंगे। और इससे आगे देखें तो ये लाम के आगे एक या, एक अलिफ और फिर एक लाम है, तो इसको हमने किस तरह पढ़ना है आज के सबक में इसके बारे में मैं बताऊंगा। यहाँ पर देखें तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि नून के नीचे ज़ेर है और या के ऊपर ज़बर है, नून नीचे है और या ऊपर है, इसको किस तरह पढ़ना है। पहले इस आयत की तिलावत करते हैं। फलम्मा जाअ सुलैमान क़ाल अतुमिद्दूननि बिमाल फमा आतानी अल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम। फा ज़बर फा, मीम अलिफ मद ज़बर मा, फमा छोटी मद है, 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हमजा खड़ा ज़बर आ, ता खड़ा ज़बर ता, आ ता नून ज़ेरनी, या लाम ज़बर यल, आतानी यल, अलिफ के ऊपर खड़ा ज़बर आ गया। अब ये अलिफ अलिफ नहीं रही, हमज़ा में तब्दील हो गई है, इसको हम पढ़ेंगे हमज़ा, ठीक है। और इसको भी 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे, ता को भी 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। इन दोनों को खींचने की जो मिकदार है ना वो बराबर है, सेम है। किस तरह, आ ता, नून को भी आपने पढ़ना और या को भी आपने पढ़ना है। ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं कि नून को यहाँ पर पढ़ा जाए या को, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको एक छोटी सी नून के बारे में बताया था कि जिसमें मैंने आपको कहा था कि इस नून को वाक़िफ़ की सूरत में नहीं पढ़ते, वासल की सूरत में पढ़ते हैं। तो उसी वीडियो से रिलेटेड ही है कि यहाँ पर ऊपर या आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस या को पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये या आपने नहीं छोड़ना, ना वाक़िफ़ की सूरत में ना वासल की सूरत में, क्योंकि यहाँ पर वाक़िफ़ का तो कोई साइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको किस तरह पढ़ेंगे, फमा आतानी अल्लाहु खैरुम मिम्मा, यहाँ पर 2 मीम इकट्ठी आ रही हैं, 2 गुन्ने इकट्ठे होंगे, 2 मीम को हम 4 मीम पढ़ेंगे। किस तरह 4 मीम पढ़ेंगे, रा को इस मीम के साथ मिलाएंगे, फिर इस मीम को इस मीम के साथ मिलाएंगे और फिर इस मीम को इस अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। किस तरह, खा या ज़बर खई, रा मीम 2 पेश रुम, मीम मीम ज़ेर मिम, मीम अलिफ मद ज़बर मा, खैरुम मिम्मा आताकुम। आगे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कद कज़्ज़बू फसयतीहिम अंबाउ, बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं अनबाउ, तो इसको सही पढ़ने का तरीका क्या है, फा ज़बर फा, सीन ज़बर सा, फासा, या हमज़ा ज़बर या, ता या ज़ेर ती, फसयती, हा मीम ज़ेर हिम, फसयतीहिम। ये देखें अलिफ के ऊपर जज़म आ गई है, तो मैंने पीछे आपको बताया ना कि अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो ये अलिफ नहीं रहती, हमज़ा में तब्दील होती है। लेकिन यहाँ पर अलिफ के ऊपर जज़म आ गया तो फिर भी अब हम यहाँ पर इसको किस तरह पढ़ेंगे, झटके के साथ पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे हमज़ा। किस तरह, या हमज़ा ज़बर या, इसको हमने या अलिफ हमज़ा इस तरह नहीं पढ़ना, ठीक है ना। आपने पढ़ना या हमज़ा ज़बर या, फसयतीहिम, हमज़ा मीम ज़बर अम, बा मद खड़ा ज़बर बा, अम्बा, हमज़ा पेश उ, अम्बाउ। यहाँ पर हमने नून को क्यों नहीं पढ़ा, पीछे हमने या को भी पढ़ा था और नून को भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हमने नून को नहीं पढ़ा और मीम को पढ़ा है। क्यों पढ़ा है,
کیونکہ ہم نے یہاں پر ایک قاعدہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. یہاں پر ایک قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ ہے جس کا نام ہے اقلاب. اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگلا حرف اگر با آ جائے تو ہم نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل دیتے ہیں، یعنی کہ یہ نون ختم ہو جائے گی، ہم حمزہ کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ ام با او. آپ نے او نہیں پڑھنا. کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ کیونکہ الف اور جو نیچے واو ہے نا، یہ دونوں نہیں پڑھے جائیں گے. اس کو پڑھیں گے ام با او بما کانوا به یستہزئون. ابتا بہت سے لوگ پڑھتے ہیں ابادتا. صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہجے کر کے میں سمجھاتا ہوں آپ کو. حمزہ نون زبر ان، عین با زبر عب، با تا زبر بت، ان ابت. یہاں پر کیا کرنا ہے؟ عین کو با کے ساتھ ملانا ہے اور پھر اس با کو تا کے ساتھ ملانا ہے. با کے اوپر سختی کرنی ہے، تا کے اوپر بھی سختی کرنی ہے. تا کو بھی 2 بار پڑھنا ہے اور با کو بھی 2 بار پڑھنا ہے. کس طرح؟ ان ابتا، ان عبت بنی اسرائیل. یہاں پر مد منفصل ہو رہی ہے، یہاں پر مد متصل ہو رہی ہے. مد منفصل کی پہچان کیا ہے؟ یہ ایک تو چھوٹی لکھی ہوگی اور دوسری کہ یہ جو حمزہ ہے نا یہ اگلے کلمے میں ہوگی. اور مد جو ہے نا متصل وہ کیا ہوتی ہے کہ بڑی لکھی ہوئی ہوتی ہے اور حمزہ اسی کلمے میں ہوتی ہے. یہ ایک لفظ ہے بنی، یہ الگ ہے، اور اسرائیل الگ ہے. اسرائیل میں دیکھیں تو حمزہ اسی کلمے میں ہے. اس کو ہم نے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. آگے آ جائیں. یہاں پر دیکھیں اس کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے؟ لِنُحْيِيَ. اور جب ہم یہاں پر وصل پڑھیں گے تو پڑھیں گے لِنُحْيِيَ. یہ جو لام ہے نا اگر یہ آیات کے اوپر آ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے کہ اس کا جو رولز ہے نا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فالو نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ آیات کا بھی سائن ساتھ میں ہے تو وقف بھی کر سکتے ہیں اور واصل بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر یہ لام کسی آیات کے درمیان میں آ جائے تو پھر ہم اس کو فالو کریں گے. اس لام کا مطلب ہے نہیں، یعنی کہ آپ یہاں پر سٹاپ نہیں کر سکتے. اور جب ہم یہاں پر سٹاپ کریں گے تو اور جب ہم وصل پڑھیں گے تو لِنُحْيِيَ. یہاں پر ہم نے یا کو نہیں چھوڑنا اور نہ اس یا کو چھوڑنا، دونوں یا کو پڑھیں گے. کس طرح؟ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ. آگے لاسٹ کی طرف چلتے ہیں. یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں مد ذل. تو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ میم دال زبر مد، دال ضا زبر دز، مد ضا لام زیر ظل لام زبر لا، مد ظل. اور جب آپ نے یہاں پر وقف کرنا ہے تو لام کے اوپر جو زبر ہے نا یہ ختم ہو جائے گی اور لام کو بھی 2 بار پڑھیں گے، ضا کو بھی 2 بار پڑھیں گے، دال کو بھی 2 بار پڑھیں گے. لیکن جب ہم نے تشدید والے حرف کے اوپر وقف کرنا ہوتا ہے نا تو پھر اس کے اوپر سختی بھی ہوتی ہے. کس طرح پڑھیں گے؟ مد ظل، مد ظل. یہاں پر بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ الف جو ہے اس کے ساتھ پڑھی جائے گی یا اس کے ساتھ پڑھی جائے گی. چلے اس کے ہجے کرتے ہیں. لام زبر لا، تا زبر تا، لاتا. نون واو پیش مد نو، اس طرح بھی آپ ہجے کر سکتے ہیں. اور نون واو مد پیش نو، اس طرح بھی ہجے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے بس ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو رولز فالو ہو رہے ہیں نا ان کو آپ نے فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. ہجے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، نون واو پیش نو اور نون واو مد پیش نو بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ مد کیا ہے؟ متصل ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر دیکھیں لاتا نو، یہ جو ہے نا مد یہ حمزہ اس کلمے کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا. او بالعصبہ. ہم نے یہاں پر بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم نے حمزہ کو ساکن کرنا ہے یا حمزہ کو کس طرح پڑھنا ہے. صاد پیش یس، دال زیر دی، یس دی، را را زبر ر، را زیر ری، یس دی رر ری، عین الف مد زبر ع، حمزہ پیش او، دی رر ری ع او، و ابونا. یہاں پر آپ نے سٹاپ کرنا ہے لیکن سانس توڑے بغیر. کس طرح؟ یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں انا لرآدوہ. اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، ان، را الف دال مد زبر را، دال واو پیش دو، را دو، ہا پیش ہو، را دو. اور پر کون سی مد ہو رہی ہے؟ مد لازم کلمی
मुसक्कल। यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल नहीं है, ये जस्ट नाम चेंज हुआ है, मिकदार जो है ना खींचने की वो सेम ही है। मद्दे मुत्तसिल को और मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल को भी 5 अलिफ के बराबर खींचना होता है और मद्दे लाजिम को भी इतनी अलिफ के बराबर खींचना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे 5 अलिफ के बराबर खींच कर दाल के साथ मिलाएंगे और फिर दाल को वाव के साथ मिलाएंगे। किस तरह, इन्ना लरादूहु नहीं करना, आपने पढ़ना है इन्ना रादूहु, इन्ना रादूहु इलैकी वजाइलूहु मिनल मुरसलीन। बहुत से लोग यहाँ पर गलती करते हैं, व यौम नहशुरु मिन कुल्ली उम्मतिन फौजम मिम्मन युकज़्ज़िबु। हमने जीम को मीम के साथ सख्ती के साथ मिलाना है, फिर इस मीम को इस मीम के साथ मिलाना है, इस मीम को 2 बार पढ़ेंगे, इस मीम को 2 बार पढ़ेंगे और इस मीम को या के साथ नहीं मिलाना, इस मीम को नून और या दोनों के साथ मिलाकर पढ़ना है। किस तरह, मीम नून या ज़बर मई या पेश यू, फौजम मिम्मन यू, काफ जाल ज़बर का जाल ज़ेर ज़ी, युकज़्ज़ी बा पेश बू, युकज़्ज़िबु, फौजम मिम्मन। तो बहुत से लोग यहाँ पर मखरज की गलती कर जाते हैं। ये तो यहाँ पर आपने ता और ख्वा में फ़र्क करना है। कुरान पाक में ता और ख्वा 2 ऐसे हरूफ हैं जिनका मखरज सेम होता है, यानी कि करीब करीब है, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर गलती करते हैं, ख्वा और ता में फ़र्क नहीं करते। चले यहाँ से हिज्जे शुरू करते हैं। वाव ज़बर वा, हमज़ा रा ज़बर अर, व अर, ضاد लाम 2 ज़बर दल, लाम मीम ज़बर लम, व अर दल लम, ता ज़बर ता, त्वा ज़बर ता, ता त्वा, हमज़ा वाव पेश ऊ, हा अलिफ ज़बर हा, ता त्वा ऊ हा, ता त्वा ऊ हा। यहाँ पर देखिए ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि या को पढ़ना है या ये जो कि तशदीद और मद और खड़ा ज़बर इसके ऊपर है, इसको किस तरह पढ़ना है, क्योंकि ये देखिए 3 साइन ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो इनको किस तरह पढ़ना। यहाँ से इसके हिज्जे शुरू करते हैं। हमज़ा जा ज़बर अज, वाव अलिफ ज़बर वा, अज़वा, जीम ज़बर जा, काफ पेश कु, जाकू, मीम लाम पेश मुल। आगे देखिए लाम के ऊपर मद है और खड़ा ज़बर भी है, इसको किस तरह पढ़ना है, लाम मद खड़ा ज़बर ला, मद्दे मुत्तसिल है, इसको आपने 5 अलिफ के बराबर सबसे पहले तो खींचना है और उसके बाद आपने क्या करना है, इस हमज़ा को या के साथ मिलाना है। या साकिन से पहले ज़ेर है तो हमने हमज़ा को भी 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये जो हमज़ा है ना इसके ऊपर जो जज़म है ये हमज़ा के साथ है और या के नीचे ज़ेर है, इस तरह नहीं है। ये जो हमज़ा है इसके नीचे ये ज़ेर है और ये जो साकिन है ये या साकिन है, ठीक है ना। तो आपने मद्दे मुत्तसिल करके हमज़ा को 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। किस तरह, अज़वाजकुमुल्लाई। आगे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें 3 तशदीद इकट्ठी हैं, 3 तशदीद इकट्ठी को किस तरह पढ़ना है, यौमइज़िन यस्सद्दाऊन, या वाव ज़बर यौ, मीम ज़बर मा, यौम हमज़ा ज़ेर ई, यौमई। जाल को आपने या के साथ इस तरह नहीं मिलाना कि जाल या 2 ज़ेर ज़िज, इस तरह नहीं पढ़ना, आपने पढ़ना है जाल या 2 ज़ेर ज़ी। क्यों पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर एक रूल आपने अपने ज़हन में रखना है कि तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ पर हम इदगाम माल गुन्ना करते हैं, यानी कि एक हर्फ को दूसरे हर्फ में मिलाते हैं। कब मिलाना है, जब नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई भी हर्फ आ जाए। हरूफ यरमलून कितने हैं, 6, या रा मीम लाम वाव नून, और नून साकिन या तनवीन के बाद आ जाए तो यहाँ पर हम इदगाम करते हैं। अब हम इसके हिज्जे किस तरह करेंगे, जाल या 2 ज़ेर ज़ी करेंगे, जाल या 2 ज़ेर ज़िज नहीं करना, ठीक है ना। जाल या 2 ज़ेर ज़ी, या स्वाद ज़बर यस, स्वाद दाल ज़बर स्वद, दाल ज़बर दा, यस्वद्दा। आपने स्वाद को मोटा करके पढ़ना है, स्वाद को 2 बार पढ़ना है, स्वाद को सख्ती के साथ पढ़ना है, स्वाद को दाल के साथ मिलाना है, फिर इस दाल को भी 2 बार पढ़ना है, या को भी 2 बार पढ़ना है। ये जो 3 हरूफ है ना ये लिखे हुए 1-1 बार है, लेकिन हमने इनको पढ़ना है 2-2 बार, ठीक है ना। किस तरह, यौमइज़िन यस्सद्दाऊन,
کیونکہ وقف کی صورت میں نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو آپ نے ساکن کرنا ہے. کس طرح؟ عین واو پیش عو، نون زبر نہ عونا، اور واقف کی صورت میں عون. یومئذ یصدعون. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ. شین پیشو، را زبر را، شورا کاف الف مد زبر کا، شورا کا، اس کاف کو آپ نے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے. حمزہ زیر ای، ہا میم زیر ہم، شورا کا ہم. شین پیشو، فا زبر فا، شفا عین کھڑا مد زبر آ، حمزہ پیش او، شفعاء. اس عین کو بھی آپ نے سب سے پہلے تو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر مد متصل کرنی ہے، 5 الف کے برابر کھینچنا ہے. اور حمزہ کو جسٹ ہم نے پیش کے ساتھ پڑھنا ہے، نہ کہ ہم نے واو اور الف کے ساتھ پڑھنا ہے. نیچے والی الف اور واو یہ دونوں نہیں پڑھے جائیں گے، حمزہ جسٹ پڑھی جائے گی، وہ بھی پیش کے ساتھ. کس طرح؟ حمزہ پیش او، شفعاء وکانوا بشرکائہم کافرین. یہاں پر ایک ہی آیات میں 3 مرتبہ مد متصل استعمال ہوئی ہے. یہاں پر اس لفظ کے اوپر بھی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر بھی ہے. اس کو بھی آپ نے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، اس کو بھی 5 الف کے برابر، اور اس کو بھی 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. حمزہ زبر آ، سین الف مد زبر سا، اسا. حمزہ سین پیش اس، سین واو مد پیش سو، اسو. حمزہ مد کھڑا زبر آ، اسا اسو آ. آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر مد متصل کرنی ہے. سب سے پہلے سین کو آپ نے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، پھر اس حمزہ کو اس سین کے ساتھ ملانا ہے. اس سین کو آپ نے 2 بار پڑھنا ہے، اور سین کے اوپر سختی کرنی ہے. درمیان میں 4 حروف آ رہے ہیں، ان چاروں کو آپ نے چھوڑ دینا. 1 2 3 4 یہ چاروں آپ نے نہیں پڑھنے. اور پھر اس سین کو واو کے ساتھ ملانا ہے، اور اوپر مد بھی کرنی ہے. یہاں پر بھی مد متصل ہو رہی ہے، اور آگے الف کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے اور مد بھی ہے. اس کو آپ نے 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. کس طرح؟